Oh, amuyo guys. Ada mula yung akas to yung miracle fruit. Di miracle fruit. Iyari ko man. Kasalamat lang kan ata. Ulo nga nakatangtangkon. Ito ka. Kasalamat lang ulo nga nakatangtangkon. Yar-ari ko dito yung miracle fruit. Iti katataom. Ati miracle fruit kasla katangkon dayta. Ulom apay kunam. Tapos, nababaunan da ka, dim kaya ti agawid. So nga nagtangkan ti ulom. Kasi kanda ito yung nagtangkan ulo na. Ti may kadwa, pagawid na ka ni bakit mo, nanapan na kininuaman, nanapan ka na ki barbartag. Tapos dim kaya't agawid, kasi katangkan ti ulom. Nawatandak ba? Anlang data. May katlo. Ibaga ni mamang mo nga hanggang cellphone yung mangan ka. Tamay parit dakas ngumubra umlata. Basta ti katangkan ti ulom. Mayari kanda ito yung miracle fruit. Nawatandak ba? May kaupat. Kasto iti kadakkel nato yung miracle fruit. Habang nga lumalakay ka, tumustuso ka man. Kasto iti kadakkel na ni magdakkel ta ulom. Padakkel nga padakkel ti ulom. Kaslagan data ni nagets dakba? Halang data kunti may kalima. No pagpagatangan na ka ni mamang mo hanggang sadut-sadut. Salamat lang kan data ni katangkan ti ulom no sadut-sadut ka. Hanggang agsadut-sadut to babaunan da ka. Lamutan nyo matlang data panmugatangan. Sungag pardas ka ti garaw. Nawatan dakba? Kastoy ti pakayari na. Iti katangkan kunday ta ulam. Daytoy miracle fruit. Hay, maulawak man ay napo. Diyos ko, pakanuwan.